الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবনকে শুধুমাত্র তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কাজের দিক থেকে উত্তম বা কে আমলের দিক থেকে সর্বোত্তম, আর তিনি সর্বশক্তিমান, খুবই ক্ষমাশীল। আল্লাযী যিনি খলাক সৃষ্টি করেছেন, আল মাউতা মৌতকে বা মৃত্যুকে, ওয়া এবং আল হায়াতা হায়াত বা জীবনকে, লি জন্য, ইয়াবলুয়া পরীক্ষা করতে, কুম তোমাদেরকে, আইয়ুকুম তোমাদের মধ্যে কে, আহসানু উত্তম বা ভালো, আমালা আমলে বা কাজে, ওয়া এবং হুয়া তিনি, আল আজিজু পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান, আল গফুর খুবই ক্ষমাশীল। अल्लाह जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से काम में सबसे अच्छा कौन है, और वो प्रभुत्वशाली है और बहुत ही दयालु है। अल्लाह जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन ज़्यादा अच्छे अमल करने वाले हैं, और वही बहुत इज्जत वाले बहुत बख्शिश वाले हैं। अल्लाह who created death and life that he may test you which of you is best indeed, and he is the Almighty, the most forgiving।